सामना नहीं असलम खान असलम निजा बैगरू रन आरंभ करिছেন এই সুন্দর শট 6 রান প্রথম বলে বাউন্ডারি আসি প্রথম ওভার রান হয়েছে ফুলটেজ বল আর ভাই প্রথম বলে 6 রান আসি এই ম্যাচ নিশ্চিত ভাবে দর্শক মানে চাই রইলে ম্যাচ আরম্ভ হয়ে সারিছে আপনারা মানে আমার সহিত জড়িয়ে যাও ম্যাচ খুব ভরপুর মজা উঠাতো ভদ্রগ্রাম পুরোনা বাজার এই সম্পর্ক উচ্চত দূরতা সহিত বল চালিয়ে আসি ওভার গল নিষ্পত্তি 6 রান আসলাম খান দুইটি বলে দুটি সুন্দর শট প্রথম দুইটি বলে দুইটি বিশাল ছক্কা এই শটে বাজে অস্কন্ত শানদার শট রশিয়া 18 রানে 3 রান সংখ্যা প্রথম ওভার আরম্ভ হয়েছি প্রথম তিনটি বলে তিনটি ছক্কা অনুরোধ রইব ভলিন্টিয়ার ভাই আপনার অর্গানাইজার মেম্বার নামগুলি বল ফেরাই দেওয়া পাই প্রথম ওভার হুই স্কোর বর্ষা হয়েছি আসলাম নিজ ব্যাট টু ডর জলুছটি প্রথম তিনটি বলে তিনটি ছক্কা কার্তিক দাস অভিজ্ঞ বোলার রশিদ ভাই এই বোলারଙ୍କ নিকটରେ অভিজ্ঞতা ଅଛି বয়স সংখ্যা অভিজ্ঞ রয়েছে তার সহিত অভিজ্ঞতা মধ্যে রয়েছে সামনে আসলাম উড়িষ্যা ক্রিকেট টেনিস বল ফরমাট বাদশা আসলাম খান উনি ধরে কার্তিক দাস এবার মজা পুরি রে বলিবার ছড়া 24 রান হয়ে সারিছি প্রথম ওভারে স্কোর করল 26 রানে असलम खान ने आग लगा दिया है मैदान में 4 गेंद पर 4 छक्का और वो भी 4 गगन चुंबी छक्का असलम खान के बैट से बॉल अब भेज दिया जाए अब बॉल का दुकान पे जाना पड़ेगा अब बॉल खरीदना पड़ेगा मेरा दुकान पे हो गया है क्या करा जाए ये बड़ा सवाल असलम खान हर गेंद को अंधेरे की ओर भेज रहे हैं उस शक्तिमान का मुझे याद रहा है सेकान अंधेरा कायम रहे ठीक ना बॉल सबको देखो सब बॉल स्कोर 24 रन में असलम खान पूरी तरह प्रस्तुत और बॉलर कार्तिक दास सामने असलम क्रेजी 11 प्रशंसक का क्रेज पूरी तरह প্রথম ওভারে 5টি বলে 5টি ছক্কা আଜି বল বয়କୁ ହାତ ଖୋଲି ବଲ ଯୋଗେଇବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ असलम खान अगर यहाँ पे आखिरी गेंद पर छक्का लगा देते हैं तो 6 छक्का हो जाएगा क्या असलम लास्ट गेंद पर भी छक्का लगा पाएंगे जोरदार ताली होनी चाहिए खड़े हो जाइए दर्शक ताली लगाइए चिल्लाइए मारो एपी सम्मान कराई जल्दी लेकिन वो मारे नहीं है वो रुक गए हैं उन्होंने कहा छक्का छक्का नहीं चाहिए मुझे टीम को आगे नहीं चिल्ला है बहुत अच्छा माहौल हुआ है असलम खान के हाथ से मिड विकेट की दिशा में 1 रन के लिए स्कोर हमारे पास है हैप्पी 11 कदर रश्मि रंजन ओझा सामने आ रहे हैं असलम खान सीधा के लिए ज्योति अब बॉल चली आसी दर्शकों निकले को 4 रन असलम खान लड़का मारे यह खेल चलता हुआ मारो
क्रमांक 7 उपभोग करतो पुढे धावा सुंदर शॉट आणि त्याला असंत बॅटिंग 4 रन 14 स्कोर 49 और शास ने ये बार सस्ता हुई थी मारो मारो गरम हो गए टूट जाएंगे कि जी साथ मेरा 10 सीरीज देंगे आज से जो आपके सामने हवाई हमला 50 रन पूरा हुआ